بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أفضل حال إن شاء الله وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. أول حاجة نقولها لكم ما تنسوناش بالدعم تاعكم، سبسكرايب لايك وشير للفيديو اللي راني نديرهم باش يستفادوا الغير، والضغط على جرس الانذار اللي يصلكم اي حاجه نحطها في قناتي. خلينا نروح على فيديو. هاد الفيديو راح تكون الاولى في سلسله شرح ماده لا سيتولوجي وبيان لا بيولوجي سيلولير. كما سبقت وعطيت لكم بروغرام تاع لا بيولوجي سيلولير في لا فيديو الاولى. بروغرام دو بيولوجي سيلولير فيه 9 كور. راح نبدا بالكور الاول ان شاء الله في هذا الفيديو. هادو هما لي كور اللي تكونوا مورماتي تيليشارجيهم من لو سيت اللي حنخليه لكم في صندوق الوصف. تلقاو لي 9 كور تاع البروغرام تاع كاع تاع سيتولوجي تاع الاس ا. التما تيليشارجيهم كامل باسكو تحتاجوهم كي تروحوا لو كور تديهم معاكم. وهذا اللي منا انا عندي البروف تاع عندي بي دي اف تاع البروف. انا نشرح لكم بالبي دي اف تاع البروف وانتم تبعوا معايا في هذا البي دي اف وسنينيو على لي زانفورماسيون امبورطونط اللي لازم تدوهم من البي دي اف كامل. نبداو على بركه الله. لا سيلول بروكاريوت. لا سيلول بروكاريوت هو العنوان لو بروميير كور تاعنا. لا سيلول بروكاريوت بالعربيه نقصدوا بها خلايا بدائيه النواه، اي خلايا لا تحتوي على نواه حقيقيه. هذه باللغه العربيه يعني باش تعرفوا لو كور على منو يهضر. كي نقول لك بروكاريوت سيتادير كو رانا نهضروا على لي بكتيري باسكو لي بكتيري هما اللي عندهم خلايا نواه غير حقيقيه. Tous les organismes se composent soit de cellules prokaryotes ou bien de cellules eucaryotes. Ces deux catégories de cellules présentent des différences marquées sur le plan de l'organisation interne. L'une de ces différences se manifeste dans leur nom. Tous les organismes أي organisme في الدنيا إما يتكون من لي سيلول بروكاريوت إما يتكون من لي سيلول أوكاريوت. هاد لي دو تيب تاع لي سيلول عندهم دي ديفيرونس في لورغانيزاسيون انترن، معناتها في التنظيم الداخلي للخليه. اول من هاد يعني لي ديفيرونس اللي راهم في هاد الخلايا راهو يعني مذكور في الاسماء تاعهم. بروكاريوت اون غريك، برو معناتها افون، كاريون معناتها نوايو، معناتها افون نوايو معناتها بدائيه النواه. C'est-à-dire les cellules prokaryotes n'ont pas de noyau véritable, معناتها ما عندهمش نواة حقيقية. Le matériel génétique est concentré dans une région dite le nucléoïde. Aucune membrane ne le sépare du reste de cellules. معناتها le matériel génétique يسبح directement في الهيولة، وهذيك المنطقة اللي يعني اللي يكون فيها الماتريال جينيتيك يعيطوا لها لا nucléoïde. أما par rapport les cellules eucaryotes, معناتها vrai, caryon معناتها noyau, noyau معناتها vrai noyau, معناتها c'est-à-dire que on forme un noyau véritable, c'est-à-dire que عندها نواة حقيقية contenu dans une enveloppe nucléaire. معناتها l'ADN تاع les cellules eucaryotes راهو يعني كيما نقولوا محاط بغلاف نووي enveloppe nucléaire. مور ما عرفنا لا ديفيرونس entre les eucaryotes et les prokaryotes، دوكا ندخلوا في لو كور تاعنا هو لو بروكاريوت، لي سيلول بروكاريوت. هذا في لو ديسان تاعنا نقولوا بلي لي سيلول eucaryotes montrant le noyau. avec le noyau et avec une enveloppe nucléaire. Ici les prokaryotes اللي عندهم une zone qui est la nucléoïde. دوكا دخلنا في لو سوجي تاع لو كور. La définition تاع les prokaryotes. قالك les prokaryotes sont des micro-organismes généralement unicellulaires. معناتها que les prokaryotes دايما les bactéries sont دايما يجوا مخلوقات وحدية الخلية، يمشوا وحدية الخلية. sauf une majorité تاع les cyanobactéries. هاد les cyanobactéries يجوا pluricellulaires.
عندنا l'embranchement des cyanobactéries c'est un embranchement de bactéries معناتها هذه عبارة عن نمط بكتيري. هذا النمط بكتيري كانوا يعيطوا له les algues bleues anciennement كانوا يعيطوا له les algues bleu vert. هذه l'information est une information facultative. احنا واش لازم نعرفوا que les prokaryotes sont des micro-organismes généralement unicellulaires sauf une majorité de cyanobactéries qui sont pluricellulaires. Les prokaryotes sont subdivisés en deux domaines ou bien en deux groupes. Les deux groupes اسمهم les eubactéries et les archéobactéries. La différence entre les deux groupes que les archéobactéries ont une taille plus importante que celle des eubactéries معناتها هذه تكون أكبر من هذه في la taille. Et les archéobactéries différentes des eubactéries par plusieurs caractéristiques معناتها عندهم صفات يعني مختلفة بزاف. يعني exemple واحد منها هي que la structure des parois معناتها la paroi تاع les archéobactéries et les eubactéries ماشي كيف la structure تاعها معناتها في التركيب تاعها. Les deux groupes ont la particularité de se reproduire معناتها les deux groupes عندهم خاصية التكاثر par la sessiparité ou bien la division binaire. معناتها عندهم خاصية التكاثر par la sessiparité معناتها هي la phénomène تاع la division binaire يعيطوا لها sessiparité ou bien division binaire. هاد les prokaryotes عندهم une absence de métose et méiose. métose انقسام خيطي متساوي. الميوز هو انقسام اختزالي. باش نقصدوا بلا سيسيباريتي كيما هضرنا من قبل قلنا لا سيسيباريتي هي ان فينومين اللي به يتكاثروا بها الخلايا البكتيريه. صرا في 3 مراحل: élongation cellulaire, réplication de l'ADN et la cytodiarèse. La cytodiarèse هي معناتها la division de cytoplasme. Élongation cellulaire, la cellule elle va s'allonger. Duplication de l'ADN, elle va se doubler. On va réplication ou bien duplication parce que voilà je vois elle va se doubler ou bien se replie. On va faire une division ou bien division de cytoplasme معناتها une diarèse. Il va nous donner 2 cellules filles qui sont identiques معناتها يشبهوا بزاف لبعضهم. Ils ont un matériel génétique identique. Présente différentes formes. عندنا la forme spiralée, filamenteuse, pédonculée, c'est-à-dire tige, et cylindrique. Mais les deux formes qui prédominent sont la sphérique et en bâtonne. La sphérique نقدر نقولوا لها cookie ou bien coque et en bâtonne نقدر نعيطوا لها les bâssis. نروحوا l'ultrastructure. في la structure شفنا la forme من برا. دوكا l'ultrastructure نشوفوا les prokaryotes واش يحتويوا لداخل معناتها les bactéries واش عندهم لداخل. باش نشوفوا l'ultrastructure ما نقدروش نشوفوه بالميكروسكوب فوتونيك نقدروا نشوفوه غير بالميكروسكوب الكترونيك ا ترانسميسيون معناتها لو ام تي. كي رحنا شفنا l'ultrastructure لقينا les bactéries possèdent 2 éléments. نبداو نشرحوا les éléments essentiels اللي هما 4 éléments. عندنا هاد les éléments sont des éléments communs à toutes les cellules prokaryotes. معناتها chaque cellule prokaryote عندها une paroi, une membrane, le cytoplasme et un appareil nucléaire. نبداو دوكا نشرحوا كل élément. نبداو le premier élément. هاد l'élément هو la paroi. La paroi c'est une structure externe rigide, résistante, détermine la forme et assure la protection. La paroi est située ici entre la capsule et la membrane bactérienne, c'est celle-ci, colorée en jaune. هاد la structure باش نقصدو بها la paroi قالك c'est une structure externe rigide. واش نقصدو باكسترن rigide نقصدو بها que هي يعني مركب خارجي صلب يعني عنده une forme résistante يعني مقاوم détermine la forme يعطي une forme pour la cellule et assure la protection. هو يحمي البكتيريا أو الخلية البكتيرية.
Le tableau, il va résumer les bactéries de Gram positifs et négatifs. Premièrement, que les Gram positifs sont violettes, de couleur, et des Gram négatifs sont roses. La paroi est constituée d'une couche épaisse, grande quantité de Pg de 20 à 80 nanomètres, peu de lipides acides lipotéicoïques liés au Pg et aux lipides de la membrane plasmique. Donc, une paroi épaisse, les bactéries ont une paroi épaisse constituée essentiellement de Pg parce qu'elles ont une grande couche de Pg et de peu de lipides. Les lipides راجعين على les acides lipotéicoïques اللي راهم يربطوا les Pg avec la membrane plasmique. Par rapport aux bactéries de Gram négatifs, elles ont une paroi constituée d'une fine couche de Pg de 1 à 3 nanomètres associée à une lipoprotéine abondante. La lipoprotéine est aussi liée à une membrane supplémentaire externe riche en lipopolysaccharides, les LPS. L'espace entre les deux membranes, les deux membranes, la membrane plasmique bactérienne et la membrane supplémentaire, dans lequel baignent les PG. Les PG entre les deux membranes. Et un gel aqueux appelé le périplasme. Avec l'espace les deux membranes, il y a le périplasme. Ici, le schéma est schématisé les 2 grammes négatifs et les grammes positifs. Comme vous voyez ici, une fine couche de Pg et une membrane supplémentaire, ça veut dire l'anaphyl négative. On a les lipopolysaccharides situés dans la membrane supplémentaire. Pour les grammes positifs, comme vous voyez ici, que on a une grande couche ou bien une épaisse couche de Pg, c'est-à-dire l'anaphyl positive. Et l'acide lipotéicoïque qui est lié avec les Pg et ou lipides de la membrane plasmique. Comme une autre information, les eubactéries ont une paroi qui contient le 2 Pg, les archibactéries, les parois تاعهم ما عندهاش دي بي. بهذا لو طابلو نحقت لا فان دو لا فيديو. هنا نكوبي لا فيديو ان شاء الله لا بروجين فوا نكملو في اقرب وقت ممكن. هكا ان شاء الله باش تكون لا فيديو خفيفه وتدو بلوس دانفورماسيون تكون بيان اكسبليكي. جيسبر نكون لحقت لكم لافورماسيون يا لو كان شويه. Si vous avez des questions, posez les questions dans les commentaires ou يعني نسيي نريبوندي عليهم في لا فيديو بروشين. أترككم في رعاية الله وحفظه. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله.